बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एज़ यूजुअल सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको इन टाइम मिल सकें। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ज़रर यानी हर्ट। सेक्शन 332 में ज़रर की तारीफ यूँ की गई है कि जो कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को दर्द, नुकसान, कर्ज, ज़ौफ़ या ज़हम पहुँचाए या किसी शख्स की हलाकत का बाइस बने, वो जिस्म के किसी हिस्से को कमज़ोर कर दे, नकारा कर दे या काट डाले तो कहा जाएगा कि उसने ज़रर पहुँचाया है। उसकी इक़साम में आ जाता है इतलाफ़ उज़ू, इतलाफ़ सलाहियत उज़ू या शुजा, जरा या दीगर तमाम किस्म के ज़रर। सबसे पहले बात करते हैं इतलाफ़ उज़ू पर। सेक्शन 322, जो कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के जिस्म के किसी जुज़ या उज़ू को काट दे, कता कर दे, जुदा कर दे तो कहा जाएगा कि वो इतलाफ़ उज़ू को वक़ू में लाया है। इतलाफ़ उज़ू में जो अज़ा शामिल हैं और इनका क़सास भी लिया जा सकता है, उनमें आँख, कान, ज़ुबान, नाक, हाथ, पाँव, होंठ, उज़्व तनासल, पस्तान और औरत की शर्मगाह शामिल हैं। इसकी सज़ा के हवाले से दफ़ा 334 के मुताबिक जो कोई इतलाफ़ उज़्व का मुजरिम हो उस पर क़सास वाजिब होगा। अगर इस्लामी अहकामात की मसावात को मद्देनज़र रखते हुए क़सास पर अमल दरामद मुमकिन ना हो तो मुल्ज़िम जो वह अर्श की सज़ा का मुस्तवजब होगा और दोनों किस्मों में से किसी भी किस्म की 10 साल तक की कैद की सज़ा दी जाएगी। उसके बाद आता है इतलाफ़ सलाहियत उज़ू। सेक्शन 335 के मुताबिक जो कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के जिस्म के किसी उज़्व या जोड़ को मुकम्मल तौर पर मौदूम कर दे या उसकी कारकर्दगी या सलाहियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे या उसे मुकम्मल तौर पर बिगाड़ दे तो कहा जाएगा कि उस शख्स ने इतलाफ़ सलाहियत उज़्व के जुर्म का इर्तिकाब किया है। उसकी सज़ा दफ़ा 336 के मुताबिक इतलाफ़ सलाहियत उज़्व की सज़ा वही है जो इतलाफ़ उज़्व की है, यानी क़सास, और अगर क़सास मुमकिन ना हो तो अर्श और 10 साल तक की कैद की सज़ा दी जाएगी। अब जाता है शुजा। सेक्शन 337 के मुताबिक जो कोई शख्स किसी शख्स के सर या चेहरे पर कोई ऐसा ज़रर पहुँचाए, ऐसी ज़रब लगाए जो इतलाफ़ उज़्व या इतलाफ़ सलाहियत उज़्व की हद तक तो नहीं पहुँचता तो कहा जाएगा कि उसने शुजा किया है। शुजा की इक़साम शुजा हनफीफ़ा है और शुजा मुज़मा है, शुजा हाशमा, शुजा वनाकला, शुजा आसफा, शुजा वामना है। सबसे पहले यह है कि जो शख्स मुतफर्रर की हड्डी नुमाया ना हो तो शुजा हफीफ़ा का बायस हुआ हो और उसकी सज़ा ज़मान का मुस्तवजब होगा, उसे बतौर ताज़ीर 2 साल तक सज़ाए कैद दी जाएगी। दूसरा, शख्स मुतफर्रर की हड्डी नुमाया ना हो लेकिन टूटी ना हो तो कहा जाएगा कि शुजा मुज़मा का बायस हुआ। इसके मुर्तकब को मेडिकल ऑफिसर के मशवरे से क़सास की सज़ा दी जाएगी और अगर इस्लामी अहकामात के मुताबिक मसावात के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए क़सास काबिल नफाज ना हो तो मुजरिम अर्श का मुस्तवजब ठहरेगा जो दियत की 5% होगी और उसे बतौर ताज़ीर 5 साल तक की कैद की सज़ा दी जाएगी। तीसरी, अगर उस शख्स की हड्डी टूट गई है लेकिन अपनी जगह से नहीं हटी तो कहा जाएगा कि वो शुजा हाशमा का बायस हुआ है। इसका मरतकब जो है वो अर्श का मुस्तवजिब होगा और जो दियत का 10% होगी और बतौर ताज़ीर 7 साल की कैद की सज़ा भी दी जाएगी। चौथी, अगर शख्स की हड्डी टूट जाए और ज़ख्म दिमाग की झिल्ली तक पहुंच जाए तो कहा जाएगा कि शुजा आमा का बायस हुआ है और वो दियत की 15% इसका क़सास होगा और बतौर ताज़ीर जो है 10 साल तक सज़ा की कैद भी दी जाएगी। पाँचवीं जो है शुजा दामना। अगर उस शख्स की हड्डी टूट जाए और उसकी वजह से हड्डी अपनी जगह से हट जाए तो कहा जाएगा कि वह शुजा मुनकला का बायस हुआ है और उसको अर्श की सज़ा दी जाएगी जो दियत की 1/3 हिस्सा होगा और बतौर ताज़ीर जो है वो 10 साल तक सज़ाए कैद भी होगी। छठी जो है वो शख्स जो है जिसकी खोपड़ी टूट जाए और ज़ख्म से दिमाग की झिल्ली पर वरम आ जाए तो कहा जाएगा कि शुजा वामना का बायस हुआ है और ये अर्श का मुस्तवजब होगा और जो दियत का निस्फ होगा और बतौर ताज़ीर 14 साल तक सज़ाए कैद भी दी जाएगी। जिरा में दफ़ा 337 बे जो कोई शख्स किसी शख्स के जिस्म के किसी हिस्से पर मासवाए सर या चेहरे के कोई ऐसा ज़ख्म लगाए जो आर्जी या मुस्तकिल तौर पर अपना निशान छोड़ जाए तो कहा जाएगा कि वो जिरा का
باعث ہوا ہے۔ اس کی اقسام جرح جائفہ، سیکشن 337 جیم، جو کوئی شخص جرح کا باعث ہو جس میں زخم جسم کے دھڑ کے جوف تک پہنچ جائے تو کہا جائے گا کہ وہ جائفہ کا باعث ہوا ہے۔ سزا کے حوالے سے 337 کی روح سے جائفہ کی سزا 1/3 دیت کے برابر، عرش بطور تعزیر 10 سال تک کی سزائے قید۔ اسی طرح غیر جائفہ، جو کوئی شخص جرح کا باعث ہو جو جائفہ نہ ہو کہا جائے گا وہ غیر جائفہ ہے، اور غیر جائفہ کی جو اقسام ہے وہ دامیہ، باسفہ، بدیہ، متلاحمہ، موزمہ، ہاشمہ اور منقلہ ہیں۔ اس میں جو کوئی ایسا زخم جو غیر جائفہ لگائے جس میں کھال پھٹ کر خون نکلنے لگے تو کہا جائے گا کہ جرح دامیہ ہے، اور جب گوشت کاٹ دیا جائے لیکن ہڈی ننگی نہ ہو تو یہ زخم بدیہ کہلائے گا۔ جب گوشت کو چھیلا جائے تو زخم متلاحمہ کہلائے گا۔ جب ہڈی ننگی ہو جائے تو زخم موزمہ ہوگا۔ اسی طرح جب ہڈی ٹوٹ جائے لیکن اگر زخم نہ ہو تو زخم خاشمہ ہوگا، اور جب ہڈی ٹوٹ کر الگ ہو جائے تو زخم مناقلہ ہوگا۔ غیر جائفہ کی جو سزا ہے سیکشن 337 الف، جو شخص اپنے کسی فعل کے ذریعے سے اس نیت سے کسی کو ضرر پہنچائے یا اس علم سے کہ اس کے اس فعل سے کسی دیگر شخص کو ضرر لگنے کا احتمال ہو تو زخم دامیہ لگاتا ہے تو اس پر ضمان واجب ہے اور 1 سال تک قید بھی، اور زخم بدیہ کی صورت میں ضمان کے علاوہ 3 سال تک کی قید ہے، اور زخم متلاحمہ کی صورت میں ضمان کے علاوہ 3 سال تک کی قید ہو سکتی ہے، اور زخم موزمہ کی صورت میں ضمان واجب ہے، اور دونوں قسموں میں کسی بھی قسم کی 5 سال تک کی قید کی سزا دی جائے گی۔ اور اگر زخم جیسا ہاشمہ کی صورت میں زخم موزمہ کی سزا ہوگی، اور زخم منقلہ میں ضمان کے علاوہ اسے 7 سال تک کی قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ زہر کے ذریعے ضرر، سیکشن 337 جیم، جو شخص کسی قسم کا زہر یا کوئی بے ہوش کرنے والی یا نشہ آور یا مضر صحت دوا یا ایسی ہی کوئی دوسری شے اس نیت سے کسی شخص کو کھلائے یا کھلوائے کہ اس شخص کو ضرر پہنچے، یا اس نیت سے کہ کسی جرم کا ارتکاب کرے یا اس کے ارتکاب کو آسان کر دے، یا اس امر کا احتمال کا علم ہونے سے کہ وہ اس کے ذریعے سے ضرر پہنچائے گا تو اس شخص کو عرش یا زمان کی نوعیت کے اعتبار سے جو بھی ہو، اس کے علاوہ دونوں قسموں میں سے بھی کسی بھی قسم کے 10 سال تک کی قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے دیگر ضرر کے لیے سزا ہے دفعہ 337 L، جو شخص کسی دوسرے شخص کو کوئی ایسی ضرب لگاتا ہے جو اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال دے، یا 20 روز یا اس کے زائد عرصہ تک اسے سخت جسمانی درد اور اذیت میں رکھے، یا 20 روز اسے معمول کے کام کرنے کے قابل نہ چھوڑے تو اس پر ضمان واجب ہوگا، اور دونوں قسموں میں سے کسی بھی قسم کی 7 سال تک کی قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی دوسرے شخص کو ایسی ضرب لگائے جو ضمن نمبر 1 کے تحت نہ آتی ہو تو اسے دونوں قسموں میں سے کسی بھی قسم کی 2 سال تک کی قید سزا یا ضمان یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ یہ تھا ہرٹ اور ہرٹ کی اقسام اور اس کے حوالے سے دی جانے والی سزاؤں کا ذکر۔ نیکسٹ انشاءاللہ نیو ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔